अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी आप सब के लिए दुआ है, अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को और मुझे और मेरी फ़ैमिली को और पूरी दुनिया को, हम सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए, सकून क़ल्ब, राह हदायत, और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, हमारी औलादों और हमारे शोहरों को हमारी आँखों की ठंडक, सुकून, चैन, राहत और नेक फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ नोज़ ज्वेलरी, यानी नोज़ पिन, लॉन्ग, कोका, नोज़ स्टड, गोल्ड के, डायमंड, ज़रकोन, प्लाटिनियम एंड रूबी, मुख्तलिफ टाइप के स्टोन के साथ गोल्ड, प्लाटिनियम, सिल्वर में आप ये डिज़ाइनिंग जो भी आपको अच्छी लगती है स्टोन के साथ अटैच करवा सकते हैं। चाहे प्योर गोल्ड का नोज़ पिन बनवाएं या फिर आप किसी भी स्टोन की मदद से उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो भी शेप आपको अच्छी लगती है, चाहे स्टार, चाहे मून, चाहे बटरफ्लाई, फ्लावर, पैटर्न्स और बेशुमार एनिमल्स और बर्ड्स शेप से आप नोज़ पिन का जो भी पैटर्न तैयार करवाना चाहती हैं गोल्ड का, आप वो बनवा सकती हैं। डियर्स, ये आइडियाज़ होते हैं डियर्स, ये आप etsy.com से बने बनाए नोज़ पिन ले सकती हैं गोल्ड के भी। ऑनलाइन जिन्हें पसंद है शॉपिंग करना, वो etsy.com पर गोल्ड की हर तरह की ज्वेलरी बाय कर सकती हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी जो लेडीज़, गर्ल्स, वुमेन्स हैं, ज़्यादातर सोचती हैं हम अपने पाकिस्तान में जहाँ रहते हैं वहीं के अपने फैमिली ज्वेलर को जो भी ज्वेलरी अपनी बेटी की, बहू की शादी ब्याह की बनवानी है या किसी भी इवेंट्स पर गिफ्ट देना है, तो ऑर्डर पर तैयार करवाएं। अपने सिटी में ही अपने ज्वेलर से ही राब्ते में रहें ताकि पता भी चले कितने वेट में, कितनी कॉस्ट में, कितना ये हमारा जो खर्चा होगा किसी भी टाइप की ज्वेलरी पर कितना होगा, तो वो पता चल जाता है। और डिज़ाइनिंग का भी कोई अगर नुक्स वगैरह हो, कोई कलर्स का इश्यूज़ हों नगों के, तो वो भी चेंज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हम पिक्स में देखकर अंदाज़ा करते हैं ये इतना प्यारा लग रहा है तो ऐसा ही बनवा लें। स्पेशली बैंगल्स और कंगन्स का मैंने आइडिया लगाया था, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने आज तक ज्वेलरी की पिक्स के ज़रिए बनवाई सब की सब अच्छी बनी, सिवाय मेरी बेटी के जो शादी के मैंने कंगन बनवाए थे, उसकी डिज़ाइनिंग उसने पिक्स में देखकर ही बनवाई थी। जब वो रियल में पहने वो 2 माह के अंदर अंदर टूट गए थे, बहुत नाजुक थे। इस तरह से कुछ ज्वेलरी ऐसी भी होती है जिनको हम देखकर शौक में डिज़ाइनिंग को बनवा लेते हैं, बाद में फिर पता चलता है ये हमारे लिए नुकसान का बाइस है। तो ये नोज़ पिन का तो कोई इशू नहीं, ना ही नोज़ रिंग का और इसी तरह फिंगर रिंग का, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग या नेकलेस सेट का जो भी दिखाएं वो तो वैसी ही बनती है। क्योंकि कंगन और बैंगल्स एक ऐसी ज्वेलरी है, इसके लिए पायदारी, मजबूती होनी बहुत ज़रूरी है। तो डियर्स, हमारा काम है आपको आइडियाज़ देना, चाहे वो कटिंग एंड स्टिचिंग के हों या ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ हों या फैशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की वीडियोस हों। जैसे मैं अब आपके लिए नोज़ पिन की, नोज़ रिंग की, नोज़ स्टड की जो आइडियाज़ लाई हूँ, इसमें आपको बगैर होल वाले नोज़ पिन भी मिलेंगे, यानी चुटकी से आप लगा कर पहन सकती हैं, और कुछ होल में डालकर भी आप उसको नीचे पेच या भी जो भी स्टॉपर होता है उससे उसे आप पहन सकती हैं, क्योंकि इस तरह से आपका ये नोज़ पिन सेफ़ हो जाता है। और इस तरह की ज्वेलरी अक्सर आपने नोट किया होगा, बड़े बड़े नोज़ पिन जो बहुत सारी गर्ल्स, लेडीज़, वुमेन्स पहनती हैं बहुत शौक़ से, बड़े बड़े साइज़ के, वो सराइकी स्पीकिंग जो कास्ट वाले लोग होते हैं मुल्तानी, वो बहुत शौक़ से पहनते हैं। और बहुत सारी मैंने ऐसी लेडीज़ भी देखी हैं जो नोज़ पिन दोनों साइड भी पहन लेती हैं। तो हर किसी कास्ट के अलग अलग शौक़ और अलग अलग कल्चर में, जैसे कहते हैं ना हम लोग ये पहनते हैं ये नहीं पहनते, इसी तरह हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है। वैसे तो ये खुद ही बनाए होते हैं कल्चर वगैरह के, इनके हाँ ये होगा ये होगा, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से ही करता है हर कोई, जिसे जो अच्छा लगता है। लेकिन मुल्तानी जो लोग हैं वो अपनी बेटियों को, बहुओं को, और ख़ुद भी बड़े बड़े नोज़ पिन पहनते हैं सराइकी स्पीकिंग, और उन पर जचते भी बहुत हैं, बोलती भी बड़ा मीठा मीठा है सराइकी स्पीकिंग जो गर्ल्स, लेडीज़, वुमेन्स होती हैं। क्योंकि जब मैं अपनी लाइफ में कॉलेज में थी या स्कूल में थी, जो मेरी फ्रेंड्स थी वो सराइकी स्पीकिंग थी, दूसरे सिटीज़ से आती थी बसों में और वैगनों में, तो फिर उनके
جو انداز تھے یا بولنے کا طریقہ تھا وہ سرائکی اسپیکنگ چینج تھا، بڑا میٹھا میٹھا تھا، آپس میں وہ سرائکی میں بات کرتی تھیں اور ہم سے اردو میں ہی کرتی تھیں۔ تو ان کے نوز پن بھی میں دیکھتی تھی، ویسے تو منع ہوتا ہے یونیورسٹی وغیرہ میں یا کالج میں جولری پہننا، لیکن کیونکہ میں نے تو کالج لائف ہی دیکھی ہے، میں نے زیادہ کالج لائف سے آگے نہیں کیا، تو وہ چھوٹے نوز پن نہ بہت چھوٹے نہ بہت بڑے، نارمل سائز کے بھی پہنتی تھی۔ تو میں بھی دیکھ کر ان کو محسوس کرتی تھی ان کے ہاں شاید یہ پہنتے ہیں بچیاں۔ تو ڈیئرز، یہ تو میں آپ کو ایک نالج دے رہی تھی، ساتھ ساتھ اس طرح کی ویڈیوز کافی بڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ میں نے 100 کے قریب آپ کو ڈیزائن شیئر کیے ہیں، تو ظاہرہ اتنی بڑی ویڈیو 8 منٹ 10 سیکنڈ کی ویڈیو ہوگی، تو یہ آپ کو اس میں مجھے کچھ سمجھانا بھی ہوگا، لیکچر بھی دینا ہوگا، ایجوکیشن بھی دینی ہوگی، کیونکہ جس ٹاپک کی ویڈیوز ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی بتانی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ایسا آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ سوچتے ہوں گے ہم پکس میں ایسا اتنا کیوں بولتے ہیں جب ہم ایسی سلائیڈ شو ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ ڈیئرز، یوٹیوب کے کچھ رولز ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی پکس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل دکھائیں بتائیں تو وہ ہم ایکسپلین ضرور کریں، نہ کہ ہم پکس کسی کی اٹھا کر ایسے ہی دکھا دیں۔ تو یہ تمام گفتگو کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر طرح کی ہر ٹاپک کی ویڈیوز کے ساتھ ڈیٹیل بتائی جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ یہ چیز کہاں سے اور کیسے ملے گی، کیونکہ یہ جو گولڈ کی جیولری ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے بڑی بڑی برانڈز، ویب سائٹس جو بھی آپ وزٹ کریں گی یوٹیوب پر، گوگل پر یا انسٹاگرام پیج، فیس بک پیج پر، بے شمار ایسے آپ کو آن لائن میتھڈ ملیں گے جہاں سے آپ ہر طرح کی آن لائن شاپنگ کرتی ہوں گی۔ اسی طرح گولڈ کی جیولری کے بھی آپ کو طریقہ کار ملیں گے، کیونکہ اونلی ڈیزائنز دکھائے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں بہوؤں کے اور اپنے فیملی کو گفٹ دینے کے لیے آئیڈیاز لے سکیں، کیونکہ اب ظاہری سی بات ہے جنوری، فروری اور مارچ یعنی کہ ان دنوں میں شادی بیاہ کا کچھ سیزن شروع ہے، ہر کوئی چاہے گا کہ شادی بیاہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے جو شادیاں ہونی ہوں گی وہ ہو جائیں گی، تو اس میں بچیوں کو گفٹ میں یہ نوز پن بھی دی جاتی ہے شادی میں۔ ویسے بھی فیملی ممبران اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، اپنی امیوں کو بنوا کر دیتے ہیں، اسپیشلی بیٹے۔ اگر آپ میرڈ ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کو گفٹ میں دے سکتے ہیں، کیونکہ برتھ ڈے پارٹی ہو، اینیورسری ڈے ہو، کوئی بھی ایونٹس ہو، اس پر گفٹ کوئی نہ کوئی دیا جاتا ہے، تو کسی کسی کو نوز پن بھی بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ شوق ذوق سب کچھ دیکھ کر ہی گفٹ دیا جاتا ہے کہ کس بچی کو کس طرح کا گفٹ دیا جائے، کہ کیا پسند کرتی ہے، کیا پہنتی ہے۔ تو ڈیئرز، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اور میری ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اتنی بڑی ویڈیو کو دیکھا، اور ضرور اپنے پیاروں میں شیئر